बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों को अल्लाह ताला हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि हमने जो कोर्स ये नया स्टार्ट किया है सीरत सहाबियात, तो उसमें हमने सबसे पहले उम्महातुल मोमिनीन को लिया है, यानी सबसे पहले हम उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगी को देखेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हम दीगर सहाबियात की तरफ चलेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज हमारा ये तीसरा क्लास है। उम्महातुल मोमिनीन का हमने सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी को देखा, दूसरे नंबर पे हमने हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी को देखा और अब आज इंशाअल्लाह हम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी देखेंगे और फिर इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगी से हम अपने लिए कुछ पॉइंट्स लेके यहाँ से उठेंगे और इंशाअल्लाह फिर उसको अपनी ज़िंदगी में भी हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हज़रत आयशा ये कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जिनका नाम तो बहरहाल आप में से हर एक ने सुना होगा और सब इनके नाम से वाकिफ़ होंगी, लेकिन हाँ, उनकी ज़िंदगी की कुछ बातें, कुछ चीज़ें वो यकीनन हर एक के इल्म में तमाम तर चीज़ें नहीं होंगी। तो इंशाअल्लाह आज हम कुछ चीज़ें देखेंगे और क्योंकि वक़्त कम रहता है, 1 घंटे का टाइम होता है हमारे पास, तो बहुत सारी बातें, सारी चीज़ें रखना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह चंद पहलू ज़रूर हम आपकी ज़िंदगी के देखेंगे और इंशाअल्लाह फिर हम उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, जैसा कि आप लोगों ने जो शुरू से इस क्लास को ले रहे हैं, उन लोगों को इस बात का इल्म होगा कि हम करते इस तरह से हैं कि पहले अभी हम ये आप लोग सब इसको सुनेंगे बहुत अच्छी तरह गौर से और उसके बाद सब लोग जब हमारा लेक्चर पूरा हो जाएगा तो आखिर में हम 5-6 मिनट का टाइम रखेंगे जिसमें आप सब लोग अपनी-अपनी तरफ से एक-एक पॉइंट हमें बताएँगे कि आप लोगों को इसमें क्या पॉइंट अच्छा लगा और हर बहन एक-एक पॉइंट रखने की कोशिश करेंगी और कोशिश करें कि पॉइंट बताने में सारी बहनें हिस्सा लें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी को देखेंगे, तो मैं उसका आगाज़ एक हदीस से करूँगी। हदीस आप गौर से सुनें। हज़रत आयशा खुद इस हदीस को बयान करती हैं। कहती हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरी तस्वीर को रेशम के ग़िलाफ़ में लपेटकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ख्वाब में लेकर आए। ख्वाब में लाए और साथ ही फरमाया, ये आपकी दुनिया और आखिरत में बीवी है। और ये बात हमें और आपको याद होना चाहिए कि नबियों के जो ख्वाब होते हैं वो भी वही का दर्जा रखते हैं और ये तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि हज़रत आयशा की जो ज़िंदगी हज़रत आयशा जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आई, वो अल्लाह का फ़ैसला था, यानी अल्लाह ताला के यहाँ इस रिश्ते को बनाया गया। दूसरी बात हज़रत आयशा के बारे में, वो ये है कि हज़रत आयशा वो ख़ास ख़ातून हैं, वो हमारी उम्मत की वो माँ हैं कि जिनके बारे में कुरान में आयत नाज़िल हुई, जिनकी बारात की आयत नाज़िल हुई और जिनकी वजह से तयम्मुम की आयत भी नाज़िल हुई, उसका ज़िक्र इंशाअल्लाह हम आगे देखेंगे। दूसरी एक अहम बात वो ये है कि हज़रत आयशा वो हैं कि जो कुँवारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आई। उसके अलावा दीगर उम्महातुल मोमिनीन वो तमाम की तमाम मुतल्लिक़ा और बेवा थीं, तो ये सिर्फ़ एज़ाज़ इन्हीं को हासिल हुआ कि ये नौमरी में यानी कुँवारेपन में ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आई और यही एक वो वाहिद ख़ातून है। और यकीनन इसकी वजह ये इस और इसी वजह से एक तो ये कि कम उम्री में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका निकाह हुआ। दूसरी बात ये भी है कि ये इंतहाई समझदार और बहुत ज़्यादा सदका करने वाली और यानी अल्लाह के रास्ते में बेपनाह खर्च करने वाली खातून थी, जिसका ज़िक्र इंशाअल्लाह हम अभी आगे देखते जाएँगे। इसके अलावा एक और ख़ुसूसियत जो इनकी है, जो मैं मुख्तसर तौर पर आपके सामने छोटी-छोटी बातों में एक-एक जुमले में ही ख़ुसूसियात को भी फ़िलहाल रख रही हूँ। उसमें एक सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये भी है कि इनके हुजरे में
यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनके हुजरे में भी वही लेकर नाजिल हुए, और ये भी वो एक वाहिद खातून है, वाहिद उम्महातुल मोमिनीन में से, अल्लाह के रसूल की अज़वाज मुतहरात में से सिर्फ एक यही ज़ौजा ऐसी हैं कि जिनके हुजरे में, जिनके कमरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। और इसके अलावा एक और एहसास जो हज़रत आयशा को हासिल है, वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी गोद में थे उस वक़्त, जिस वक़्त आप इस दार फ़ानी से कूच करके गए। तो ये भी फ़ज़ीलत और सआदत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को हासिल हुई। तो सबसे पहले हम ये बात देखेंगे कि हज़रत आयशा, ये जो हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं, और और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हैं। आपके वालिद का नाम अबू बकर, आपके वालिद का असली नाम अब्दुल्ला और कुनियत अबू बकर है, जिस नाम से आप मशहूर हुए, और इनकी वालिदा का नाम उम्मे रुमान है। तो ये इनके वालिद और वालिदा हैं। अब इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं हज़रत आयशा की कुनियत की तरफ। तो हज़रत आयशा की कुनियत के बारे में ये बात पता चलती है, जैसा कि हम और आप जानते हैं, इस चीज़ का इल्म हमें है कि हज़रत आयशा को कोई औलाद नहीं थी, और उनको ये ख्वाहिश हुई कि मेरी भी कुनियत हो। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी ख्वाहिश रखी और कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी भी कोई कुनियत हो और मुझे भी कुनियत के साथ पुकारा जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कुनियत दी और कहा कि ठीक है, तुम अपने बहन के बेटे यानी हज़रत अस्मा की तरफ इशारा किया कि हज़रत अस्मा के बेटे अब्दुल्ला की तरफ तुम अपनी कुनियत कर सकती हो, क्योंकि खाला जो है वो माँ के बराबर होती है, तो तुम अपनी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला कर सकती हो। ये बात आपकी कुनियत के मुतालिक हमें मिलती है। इसके अलावा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद अपने बारे में फरमाती हैं कि मुझ में 9 खूबियाँ ऐसी अता की गई हैं जो मरियम बिन्त इमरान के अलावा कायनात की किसी और खातून को नहीं दी गई। यानी आपका मर्तबा दुनिया की औरतों में बहुत आला है। किस तरह? सबसे पहले खुसूसियत वही कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरी तस्वीर सब्ज़ रेशम के ग़िलाफ़ में लपेट कर कहा कि ये दुनिया और आखिरत में आपकी रफ़ीक़ा हयात है। दूसरा नंबर पे मेरे सिवा कोई और कुँवारी बीवी अल्लाह के रसूल के निकाह में नहीं आई। तीसरी, जब मैं आपकी पाकीज़ा रूह को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा रूह इस दार फ़ानी से कूच हुई, तो उस वक़्त आपका मुबारक सर मेरी गोद में था और आपको मेरे ही हुजरे में दफ़न किया गया। चौथी, बसा औक़ात फ़रिश्तों ने मेरे घर को इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपने घेरे में ले लिया। पाँचवीं, बाज़ औक़ात वही ऐसे वक़्त में नाज़िल होती कि जब मैं और आप एक कमरे में सोते होते। छठी, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफ़ा और सिद्दीक़ की बेटी हूँ। सातवीं, आसमान से मेरी बरात में कुरानी आयत नाज़िल की गई। आठवीं, मेरी पैदाइश पाकीज़ा माहौल में हुई और पाकीज़ा सीरत ज़ात अक़दस सैयदुल मुरसलीन के साथ ज़िंदगी बसर करने की मुझे सआदत हासिल हुई। नवीं, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मग़फ़िरत और रिज़्क़ करीम का एहसास हासिल है। अब हज़रत आयशा की ज़िंदगी की तरफ आते हैं। हज़रत आयशा ने एक ऐसे घर में आँख खोली, ऐसे घर में होश सँभाला और परवरिश पाई, जो इस्लाम का गहवारा था। यानी ऐसे घर में ही आपने आँख खोली जहाँ इस्लाम पहले से मौजूद था, और फिर ये बात हम और आप जानते हैं कि इनके बाप यानी हज़रत अबू बकर वालिद इस कदर अज़ीम हस्ती थे कि जिनसे हम और आप सभी वाकिफ़ हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त और पहले खलीफा उम्मत के जो हज़रत अबू बकर के नाम से जिनको हम जानते हैं, तो वो इनके वालिद थे। और यकीनन जब वालिद इतने नेक हों, वालिद की तक़वे का आलम ऐसा हो, तो यकीनन बेटे में कुछ न कुछ असरात तो ज़रूर उसके आने थे। तो दूसरी बात ये भी है, हज़रत अबू बकर के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ये कुरान मजीद में हज़रत अबू बकर के बारे में भी तज़किरा हमें मिलता है। वो क्या कि जिसके तक़वे और तहारत और जुज़ व सख़ा का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया, और वो क्या
कुरान में अल्लाह उनके हज़रत अबू बकर के बारे में भी आयत नाज़िल हुई और उसके अलावा इनको ये सादत भी हासिल हुई कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफ़न किए गए। और इसके अलावा जो इनकी वालिदा थी उम्मे रुमान, उनके बारे में भी उनकी फ़ज़ीलत भी हमें ये मिलती है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दफ़नाने लगे तो ये सआदत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दफ़न किया। और फिर ये भी कि साथ ही अल्फ़ाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए कि जिसे किसी ऐसी खातून को देखना पसंद हो जो जन्नत की हूर को देखे तो वो उम्मे रुमान को देख ले। यानी ये थे हज़रत आयशा के माँ-बाप जिनके बारे में इस तरह की बातें हमने देखी। दूसरी बात ये है, हज़रत उम्मे रुमान जो थी, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ये दूसरी बीवी थी और इनके 2 बच्चे थे हज़रत रुमान से, अब्दुर्रहमान और हज़रत आयशा। और दूसरे बीवी से थी हज़रत अस्मा और हज़रत अब्दुल्ला। तो ये 4 बच्चे हज़रत अब्दुल्ला के थे, हज़रत अबू बकर के थे। और हिजरत से जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया गया, तो उससे 3 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत आयशा का निकाह हुआ और 9 बरस की उम्र में फिर आप रुखसत हुईं और 18 बरस की उम्र में आप बेवा हो गईं, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। इसके अलावा अब जब हमने उम्र देखी कि उम्र का आलम ये था कि आपकी कम उम्री में शादी हुई और उसके बाद यकीनन तो हमें ये बात भी पता चलती है कि यकीनन एक छोटी बच्ची थी ये, तो इनके बारे में ये बातें हमें मिलती हैं कि बचपन में ही आपको गुड़ियों से खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था, आप गुड़ियों से खेलना पसंद करती थी, झूला झूलना पसंद करती थी और अपनी सहेलियों के साथ अक्सर गुड़ियों के साथ खेल में मशगूल रहती थी। तो इसी गुड़ियों के से खेलने का जो आपको शौक था हज़रत आयशा को, उसी सिलसिले में एक वाक़या हमें मिलता है, वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा तशरीफ़ लाए और देखा कि आपके पास गुड़िया है और साथ में एक घोड़ा भी है और ऐसा घोड़ा कि जिसके पर हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा ये तुम्हारा घोड़ा, इसके तो पर हैं, घोड़े के तो पर होते नहीं। तो हज़रत आयशा ने फ़ौरन बरजस्ता होकर जवाब दिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास परों वाले घोड़े थे। यानी हज़रत सुलेमान के पास भी घोड़ा ऐसा था कि जिसके पर थे। तो ये जवाब सुनकर आप बेसाख्ता मुस्कुराने लगे। तो ये जो वाक़या है, तो इस वाक़ये से हमें हज़रत आयशा की जो फ़ितरी हाज़िर जवाबी है और मज़हबी वाक़फ़ियत है, तारीख़ी मालूमात है, इन तमाम चीज़ों का हमें अंदाज़ा होता है। हालाँकि ये छोटी बच्ची हैं, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें जब भी हम आगे भी अभी जो बातें देखेंगे, तो इस चीज़ को हम सब ध्यान में रखें कि ये कोई बहुत बड़ी, बहुत बुर्दबार हस्ती नहीं है, बल्कि कम उम्र की छोटी-सी बच्ची हैं और इसके बावजूद इनके जो फ़ज़ाइल हैं, इनकी जो शख़्सियत है, वो किस कदर हमारे लिए उसमें सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक ये बात भी पता चलती है कि हिजरत के वक़्त आपकी उम्र यानी हज़रत आयशा की उम्र 8 साल थी, लेकिन उसके बावजूद हाफ़ज़ा इतना ज़्यादा था कि हिजरत की तमाम तर बातें आपके ज़हन पर नक़्श थीं। बहरहाल अब जब अब हम इनकी शादी की तरफ चलते हैं कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका निकाह हुआ, उसको हम थोड़ा-सा देखेंगे। जैसा कि हज़रत सौदा के बारे में भी हमने देखा था कि हज़रत खौला बिन्त हकीम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हज़रत सौदा के रिश्ते के बारे में बताया था। तो साथ ही आपने एक और रिश्ता भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा था, खौला बिन्त हकीम ने, और वो था हज़रत आयशा का रिश्ता। वो किस तरह से वाक़या इस तरह से था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रह गए और आपकी जो गमगुज़ार रफ़ीक़ हयात यानी हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की जब वफ़ात हो गई, तो आप बहुत बेचैन, बहुत परेशान रहने लगे। तो फिर हज़रत खौला
बिन्त हकीम आपकी खिदमत में हाजिर हुई थी और अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? इसकी तफसील हमने पिछली मर्तबा देखी थी हजरत सौदा की जिंदगी में, तो बस इसको मैं मुख्तसर तौर पर रखूंगी। तो उन्होंने, अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मैं किससे शादी करूं, तो फिर उन्होंने दो रिश्ते आपके सामने रखे थे, कहा था कि एक बेवा है और एक कुंवारी है, दो तरह की लड़कियां। उसके बाद फिर हजरत अबू बकर तक बात पहुंची। हजरत आयशा, हजरत हजरत खौला ने जब बात आगे पहुंचाई, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक तक बात लेकर गई, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि भला मेरी बेटी से आपका निकाह कैसे हो सकता है, आपने तो मुझे अपना भाई कहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हजरत खौला ये बात लेकर आई, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ने कि नहीं, मैंने तो उसको ईमान की वजह से अपना भाई कहा है, वो मेरा मोमिन भाई है, वो मेरा भाई ऐसा सगा भाई नहीं है, यानी वो मेरे भाई के उसमें नहीं आएगा, बल्कि उसकी बेटी, उसकी औलाद मेरे लिए जायज है। तो इस तरह से ये बात भी यहाँ पर एक पता चल जाती है हमें कि मुंह बोले भाई का रिश्ता सिर्फ एक मुंह बोले भाई जैसा ही होता है, उसमें कोई हकीकत ऐसे भाई वाली चीज या वो कंडीशंस में नहीं लगती। इसी तरह जब हम हजरत आयशा की जिंदगी, तो इस तरह से बहरहाल हजरत आयशा का निकाह हुआ, और फिर जिस घर में हजरत आयशा रुखसत होकर आई, तो वो कोई आलीशान महल नहीं था, कोई बहुत बड़ा घर नहीं था, कोई बहुत मालदार शख्स के घर शादी होकर आप नहीं आई थी, बल्कि वो बनी नज्जार के मोहल्ले में मस्जिद नबवी के चारों तरफ छोटे छोटे जो हिजरे बनाकर दिए गए थे, उन्हीं में से एक हुजरा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का मस्कन था। वहां पर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहती थी। और हुजरे के बारे में पता चलता है कि हुजरे की जो वसअत थी वो 6-7 हाथ से ज्यादा ना थी। दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी और छत खजूर की टहनियों और पत्तों से बनाई गई थी, और बारिश के असरात से महफूज रखने के लिए ऊपर कंबल डाल दिया गया था, और इतनी उसकी ऊंचाई बस इतनी थी कि कोई खड़ा होकर हाथ ऊंचा करे तो छत को जा लगे। तो ये आलम था हजरत आयशा का, एक नई नवेली दुल्हन का, जिस कमरे में वो आई थी, एक नौ उम्र थी, छोटी उम्र की थी, और जिस कमरे में वो आई तो ये उस कमरे का नक्शा है कि जिस जगह वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आकर रही। और साथ ही ये कि दरवाजा इस तरह का था कि सिर्फ एक पट का दरवाजा था, लेकिन वो इस तरह से कि वो कभी बंद ना हुआ, यानी कि उससे पूरे तौर पर उससे पर्दा नहीं हो सकता था, तो उसकी वजह से फिर एक कंबल दरवाजे पे लटका दिया गया था पर्दे की वजह से। साथ ही उस कमरे में जो सामान था, एक चटाई, एक बिस्तर और एक छाल का भरा हुआ तकिया था, और खजूरें रखने के लिए बर्तन और पानी रखने के लिए एक विशकिसा था, और पानी पीने के लिए सिर्फ एक प्याला था। ये था घर का अंदरूनी सामान जो घर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बीवी हजरत आयशा को मुहैया किया था, और उस वक्त के हालात इसी तरह के थे, वहां कोई मालो दौलत से भरे हुए घर नहीं थे, अलबत्ता रूहानी मालो दौलत से आप माला माल थी। आपका दिल मुतमईन रहता था, आप इंतहाई खुश रहती थी, और बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली थी। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस चीज को अपने लिए ज्यादा तरगीब दी, इस चीज की कि आपको अल्लाह ताला मिस्कीन रखे, और आप गाहे बगाहे ये दुआ करते रहते थे। क्या दुआ करते थे? कहते थे, इलाही मुझे मिस्कीन जिंदा रख, और हालत मिस्कीनी ही में मुझे अपने पास बुला लेना, और मिस्किनों के साथ ही क़यामत के दिन मुझे उठाना। तो ये दुआ थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके अलावा जो घर का इंतजामात चलते थे वो इस तरह से कि वो सैयदना बिलाल रजी अल्लाह अन्हा के वो इंतजामात सुबुर्द थे। वो क्या करते थे कि साल भर का गल्ला तमाम हुजरों में तकसीम कर देते थे, और बसा औक़ात ऐसा होता था कि घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए बाहर से क़र्ज़ भी लेना पड़ता था, यानी बहुत कम सामान रहता था, और बहुत ही थोड़ा सामान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास, यानी अज़वाज मुताहरात के पास, उम्महातुल मोमिनीन के पास रहता था। और इसके अलावा ये बात भी एक हमें पता चलती है कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई, तो उस दिन भी घर में पूरे दिन का सामान मौजूद नहीं था।
لیکن اس کے باوجود ہم دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ کی زندگی ہو یا بقیہ تمام ازواج مطہرات کی زندگی ہو، ان کے لبوں پر کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی شکایت نہیں تھی، نہ تو اللہ سے، نہ اپنے شوہر سے، اور نہ ہی دنیا سے۔ یعنی انہوں نے کبھی بھی اپنے اس حال کا رونا، کسی سے نہیں رویا، کسی سے شکایت نہیں کی، بلکہ وہ تمام کی تمام اپنے شوہر سے بہت زیادہ خوش تھیں اور بہت مطمئن زندگی گزارتی تھیں۔ اور ساتھ ہی عالم یہ تھا خود کے گھر کا کہ کھانے کو کچھ ہوتا نہیں تھا اور بہت زیادہ پریشانی کے ساتھ زندگی گزارتی تھی۔ اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں، جو کہ ان کے بھانجے ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء دونوں ہی بہت زیادہ فیاض، کشادہ دل اور سخی تھی۔ جو کچھ ہاتھ آتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی۔ دونوں میں فرق صرف یہ تھا کہ حضرت عائشہ ذرا جوڑ جوڑ کر جمع کر لیا کرتی، جب کچھ رقم اکٹھی ہو جاتی تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی۔ حضرت اسماء کی عادت یہ تھی کہ جو چیز جب کبھی ہاتھ لگی اسی وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی، اور یہ مساکین اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے بے دریغ قرض بھی لیا کرتی تھیں۔ جب آپ سے پوچھا جاتا کہ بھلا آپ قرض کیوں لیتی ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، آپ کو قرض لینے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے، تو فرماتی کہ جس شخص کی قرض ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اور میں اللہ کی اعانت اور مدد کو ڈھونڈتی ہوں۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے اور اپنے پاس نہیں ہوتا تو وہ لوگوں سے قرض لے کر خرچ کرتی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس قرض کو پورا کرنے والے ہیں۔ اور سخاوت اور فیاضی کا جو عالم تھا اس کے متعلق ہمیں اور روایات ملتی ہیں۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک ہی مجلس میں 70,000 درہم اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے، اور اپنا وہ کپڑا سب کے سامنے جھاڑ دیا جس میں درہم بندے ہوئے تھے، یعنی تمام کے تمام دے دیے، اپنے لیے ایک بھی بچا کر نہیں رکھا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے شام سے 1,00,000 درہم بھیجے، رات سے پہلے سب کے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ اور اس دن حضرت عائشہ کا روزہ تھا۔ خادمہ نے کہا کہ اس میں سے کچھ تو افطاری کے لیے رکھ لیا ہوتا۔ فرمایا کہ تم نے مجھے پہلے یاد کیوں نہیں دلایا؟ یعنی عالم یہ تھا کہ اپنی طرف دھیان تک نہیں جاتا تھا کہ مجھے اپنے لیے بھی کچھ رکھنا ہے، یا گھر میں بھی ضرورت پڑتی ہے، گھر کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 درہم حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجے، اور آپ نے وہ بھی اسی وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ یعنی انتہائی فیاض تھی، ادھر مال آیا اور ادھر اللہ کے راستے میں فوراً خرچ کر دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت عائشہ کی زندگی کا ہمیں ملتا ہے، وہ کیا کہ ایک دن آپ کا روزہ تھا، اور آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ کثرت سے روزے رکھا کرتی تھیں۔ ایک مانگنے والی نے کھانے کے لیے کچھ مانگا، آپ نے خادمہ کو حکم دیا کہ گھر میں جو روٹی ہے اس کو دے دو۔ اس نے عرض کیا کہ شام افطاری کے لیے اس روٹی کے علاوہ گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے بڑے تلخ لہجے میں کہا کہ تم ابھی اسے یہ کھانا دے دو، شام آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ شام ہونے سے پہلے کسی نے پکا ہوا گوشت بطور تحفہ آپ کو بھیجا۔ خادمہ نے فرمایا، تو پھر اس وقت خادمہ سے فرمانے لگی کہ دیکھا یہ تمہاری روٹی سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا انتظام کر دیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ان کا ایک رہائشی مکان تھا، انہوں نے امیر معاویہ کو اس کو فروخت کیا، اور اس کی جو قیمت ملی وہ تمام کا تمام اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہ عالم تھا آپ کے ہاتھ کا، اللہ کے راستے میں کتنا زیادہ آپ کا ہاتھ کھلا ہوا تھا کہ بس جو کچھ بھی آتا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو آپ کے بھانجے تھے، آپ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ آپ ان سے لاڈ پیار کرتی تھی، اور یقیناً آپ ان کی خالہ بھی تھی۔ تو اور یہ بھی بڑے شوق سے آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کے پاس آتے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہوا یوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فیاضی اور دریا دلی کے بارے میں جب اتنا زیادہ آپ دیکھتے تھے تو کہنے لگے کہ خالہ جان کا ہاتھ روکنا پڑے گا۔ تو جب یہ بات آپ کو پتہ چلی، حضرت عائشہ کو اس بات کا علم ہوا، تو انتہائی ناراض ہوئی اور بہت عرصے تک آپ سے خفا رہی، اور کہا کہ یہ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور مجھے اس کار خیر سے روکنے والا آخر یہ کون ہوتا ہے۔ اب اتنی بات کہنے کی جرأت جو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کی تھی، وہ انتہائی پریشان ہوئے، بہت کوشش کی کہ آپ سے معافی مانگیں، اور لیکن آپ نے بہت زیادہ جب آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا تو بمشکل تمام آپ
کسی طرح سے اپنی خالہ کے پاس گئے اور پھر اس کے بعد جا کر آپ سے معافی مانگی اور پھر آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور پھر آپ نے انہیں معاف کر دیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آپ کا شوق تھا اور آپ کا جو جوش تھا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اس پر اگر کسی نے کچھ کہا تو آپ کو اتنا زیادہ آپ ناراض ہوں. اس کے علاوہ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ انتہائی نرم دل خاتون تھیں. آپ کا دل بہت زیادہ نرم تھا. بات بات پر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے، بات بات پر آپ رونے لگتی. اور ایک دن کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ ایک مانگنے والی عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس نے اپنی گود میں 2 ننھے منھے بچے اٹھائے ہوئے تھے. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کھجور کے سوا صرف 3 کھجور تھی. وہ آپ نے اس عورت کو دے دی. اس نے ایک ایک کھجور دونوں بچوں کو دی اور ایک اپنے منہ میں ڈالی. ایک بچے نے اپنے حصے کی کھجور جلدی سے کھائی اور حسرت بھری نگاہ سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا. اس ماں نے اپنے منہ سے کھجور نکالی، 2 حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں بچوں کو ایک ایک ٹکڑا کر کے دے دیا. اب جو ماں کی محبت کا یہ عالم دیکھا تو حضرت عائشہ بے ساختہ رونے لگی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. اب آپ کی زندگی کا ایک انتہائی اہم واقعے کی طرف ہم چلتے ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ آپ انتہائی پاک باز تھی اور شرم و حیا کا پیکر تھی، امت کی ہمدرد اور غمگسار خاتون تھی اور انتہائی نیک خاتون تھی. تو ہوا یوں، اب 5 ہجری کے واقعے کی طرف چلتے ہیں جس میں سے آپ میں سے اکثر لوگ اس واقعے کو جانتے ہوں گے. واقعہ کے نام سے ہم اس واقعے کو جانتے ہیں. تو یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب ماہ شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کو لے کر نجد کی طرف روانہ ہوئے تھے. تو نجد کے قریب قبیلہ بنو مصطلق کے مشہور اور معروف مریسا نامی ایک چشمہ تھا. وہاں لشکر اسلام کا کفار سے آمنا سامنا ہوا، لیکن وہاں پر خونریز جنگ کی نوبت نہیں آئی. اب ہوا یوں کہ اس دفعہ لشکر اسلام میں منافقین کی بھی بہت بڑی تعداد شریک ہوئی تھی اور اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھی اور اس وقت ان کی عمر تھی صرف 14 برس. 14 سال کی تھی، 14 ایئر کی تھی. جسم دبلا پتلا تھا، انتہائی دبلی پتلی تھی. سفر پر روانہ ہوتے وقت اپنی بہن اسما رضی اللہ عنہا سے ہار دے کر پہن رکھا تھا. ہار کی لڑیاں ذرا کمزور تھی. واپسی پر لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ کیا. سیدہ عائشہ قضائے حاجت کے لیے قدرے دور چلی گئی. واپس آنے لگی تو اچانک دیکھا کہ گلے میں ہار نہیں ہے. وہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا جس سے واپسی میں دیر ہو گئی. تلاش کرتی رہی. تلاش کے بعد ہار تو مل گیا، لیکن جب واپس پلٹی تو لشکر وہاں پر موجود نہیں تھا. طریقہ کار کچھ ایسا تھا کہ ساربان جو تھے وہ محمل اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے اور سفر پر روانہ ہو جاتے تھے. تو اب چونکہ حضرت عائشہ انتہائی دبلی پتلی تھی، دبلے پتلے بدن کی وجہ سے اٹھاتے وقت ان لوگوں کو بھی احساس نہیں ہوا کہ اس میں کوئی بیٹھا نہیں ہے اور انہوں نے بھی اس کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا. اور اب حسب معمول اونٹ اٹھا اور پھر اونٹ چل دیا حضرت عائشہ کا اور تمام کے تمام لوگ آگے بڑھ گئے. حضرت عائشہ جب وہاں پر پڑاؤ کی جگہ پر پہنچی تو دیکھا وہاں تو کسی کا نام و نشان نہیں، سارے لوگ جا چکے. اب دل میں خیال آیا کہ جب قافلہ اگلی جگہ پڑاؤ ڈالے گا اور جب میں نہیں ملوں گی تو یقیناً پلٹ کر آپ یہاں آئیں گے مجھے لینے کے لیے. تو آپ اسی اس میں وہاں پر لیٹ گئی اور چادر لپیٹ کر آپ وہاں لیٹ گئی اور آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئی. اب ہوا یوں کہ جب طریقہ اس طرح سے تھا کہ ہر بار جب لشکر جایا کرتا تھا تو ایک شخص کو اس ڈیوٹی پر لگایا جاتا تھا کہ وہ آخر میں رہے گا، یعنی کچھ دوری پر، اور وہاں سے نکلتے وقت جو سارا سامان وغیرہ ہوگا، کوئی گری پڑی چیز ہوگی، کوئی چیز رہ جائے گی تو وہ شخص وہ اٹھا کر لائے گا ہر مرتبہ اس طرح سے. اس مرتبہ جو باری تھی وہ تھی صفوان بن معطل کی. اب جب صبح نمودار ہوئی، صفوان بن معطل وہاں پہنچے اور ان کے ذمے وہی کام تھا کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کسی کی کوئی چیز تو پڑی نہیں رہ گئی، اس کو اٹھا لیں. اب انہوں نے دیکھا کہ کوئی ہے جو میدان میں چادر اوڑھے لیٹا ہوا ہے. قریب آئے اور پہچان گئے اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اپنا اونٹ بٹھا دیا. جب آواز سنی حضرت عائشہ فوراً بیدار ہوئی اور اونٹ پر سوار ہو گئی. اب حضرت صفوان نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور پیدل چلنے لگے. اگلی منزل پر پہنچتے پہنچتے دوپہر کا وقت آ گیا اور اس وقت لشکر اسلام نے وہاں پر پڑاؤ کیا ہوا تھا. صفوان بن معطل نے
ऊंट की जो नकेल पकड़े हुए थे वहां जब पहुंचे, काफिले में शामिल सब लोगों के सामने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा नीचे उतरी। सिर्फ इतनी सी बात थी, इतना सा वाकया था, लेकिन मुनाफिकीन को एक बहुत बड़ा मौका हाथ लग गया। और खास तौर पर जो उसमें नाम मिलता है हमें इस वाकये के लिए, वो मिलता है अब्दुल्ला बिन उबई का, जो इंतहाई कट्टर मुनाफिक था। उसने इस मौके का फौरन फायदा उठाया और फौरन ही हजरत आयशा पर नौजुबिल्ला इंतहाई गंदा इल्जाम लगाया, और हजरत सफवान और हजरत आयशा के बारे में। तो बात सिर्फ इतनी सी थी, लेकिन अब मुनाफिकीन को यहाँ पर मौका मिल गया। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि न सिर्फ ये कि इसमें मुनाफिकीन ने का हाथ रहा, बल्कि कुछ ऐसे सहाबा भी उसमें शामिल हो गए, ऐसे लोग भी शामिल हो गए जो ईमान में अच्छे दर्जे के लोग थे। तो उनमें जो लोग शामिल थे वो थी मुनाफिकीन के अलावा जो लोग शामिल थे इस चीज में, वो थे हसन बिन साबित, हुमना बिनते जहश और मस्ता बिन असासा। ये लोग भी इस प्रोपेगंडे में शामिल हो गए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सूरत हाल देखी तो आप बहुत ज्यादा परेशान हुए। और लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा अभी तक इस घिनौनी साजिश से बिल्कुल लाइम थी। आपको बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर चल क्या रहा है, क्या बातें हो रही हैं। अब एक रोज हुआ यूं कि रात के वक्त मस्ता की बूढ़ी वालदा, मस्ता बिन असासा, वो भी जो इसमें शामिल थे और इंतहाई नेक थे वो भी, और जंग बदर में आप शरीक थे। तो ये और हजरत आयशा और उनकी वालदा, तो आप वहाँ हजरत आयशा चली गई यहाँ मस्ता की वालदा के साथ इसके रफ़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ ले गई। तो वापसी में हुआ यूं कि मस्ता की जो बूढ़ी वालदा थी, उनका पैर किसी चीज से, पत्थर वगैरह से टकराया और उन्होंने जब ठोकर लगी तो उन्होंने मस्ता को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सईदना आयशा ने कहा कि बड़े ताज्जुब की बात है, आप एक बदरी सहाबी के खिलाफ कैसे नाजेबा कलमात इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि वो अभी तक सारी की सारी साजिश से, सारी चीजों से बिल्कुल नावाकिफ थी। हजरत आयशा को किसी बात का कोई इल्म नहीं था। तो जब ये बात आपने कही तो फिर उन्होंने, यानी मस्ता की जो वालदा थी, उन्होंने पूरी कहानी आपको बताई, पूरी जब बात बताई कि वाकया इस तरह से है, इसलिए मैं उसे बुरा भला कह रही हूँ। और जब पूरा वाकया आपके सामने आया तो आपके ये तमाम बातें सुनकर आपके औसान खता हो गए, और वहीं से फौरन वापस आप घर लौटी और बहुत ज्यादा रोई, ज़ारो ख़तार आपने रोना शुरू कर दिया। और ये गमों का पहाड़ था जो उस वक्त आप पे टूटा था, और आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं लेते थे। और ये अब जब उसके बाद आपने अपनी वालदा के सामने और वालिद और वालदा इन चीज़ों से आगाह थे, उन लोगों को, हज़रत अबू बकर को और उम्मे रुमान को ये सारी चीज़ें मालूम थी। जब आपने अपनी वालदा के पास गईं, तो उनकी वालदा ने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, तुम अपने शौहर की इंतहाई चहेती बीवी हो, और तुम्हारे खिलाफ ये साजिश की जा रही है, और ये मुनाफिकीन तुम्हारे खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं, और तुम सब्र करो, जल्दी हालात दुरुस्त हो जाएंगे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी आपको दिलासा दिया। लेकिन शर्म हया की पैकर को पल भर के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। दिल इंतहाई बेचैन था, इंतहाई परेशान थी, और उस वक्त आप बीमार भी हुई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आपके पास आते, आपकी खैरियत पूछते और चले जाते। और अल्लाह के रसूल भी बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे। यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ये एक इंतहाई मुश्किल वक्त था, आप भी बहुत ज्यादा परेशान थे। और एक और चीज जो इसमें आजमाइश के तौर पर बनी वो ये कि बहुत लंबे अरसे तक कोई वही नाजिल नहीं हुई, यानी पूरा 1 महीना लग गया, और अल्लाह की तरफ से भी कोई हुक्म, कोई वही इतने दिन नाजिल नहीं हुई जिसका इंतजार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। अब दोनों माँ बाप, यानी हजरत आयशा के माँ बाप ने आपको बहुत ज्यादा तसल्ली देते रहे, और बहुत ज्यादा आपको समझाते रहे, और तसल्ली बख्श बातें करते रहे, और सब्र करने की तलकीन करते रहे। अब एक मर्तबा हुआ यूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में आपके पास आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और बहुत ज्यादा शफकत भरे अंदाज में फरमाया कि आयशा, अगर कोई गलती हो गई है तो तौबा कर लो, अल्लाह माफ करने वाला है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की आंखों से एकदम आंसू खुश्क हो गए। अपनी वालदा से कहा कि अम्मा जान जवाब दें।
میں آپ کی گود میں پلی بڑی ہوں، آپ کا دودھ پیا ہے، آپ کے آنگن میں پرورش پائی ہے، لیکن والدہ خود غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی، بہت زیادہ پریشان تھی، خاموش رہی اور پھر آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بے بسی کا یہ منظر دیکھ کر پھر ابا جان کی طرف مخاطب ہوئی، یعنی حضرت ابوبکر کی طرف، اور کہا کہ ابا جان آپ ہی کوئی جواب دیں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ لیکن وہاں بھی وہی حال کہ حضرت ابوبکر بھی خاموش رہے، کیا جواب دیتے، وہ بھی چپ تھے۔ تو پھر یہ صورتحال دیکھ کر آپ خود مخاطب ہوئی اور کہا کہ اگر میں اس ناکردہ گناہ کا انکار کروں اور میرا اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس جرم سے پاک اور بالکل بری ہوں، آپ لوگ اسے سچ مانیں گے، آپ کے دل کی تسلی نہیں ہوگی، میں اس موقع پر وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے موقع پر ان کے والد نے کہی تھی، یعنی صبر ہی بہتر ہے اس کے خلاف جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے موقع پر یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا تھا، اور وہ بھی خوبصورت صبر، تو وہی بات پھر حضرت عائشہ نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ اب اس کے بعد کئی دن کے بعد سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا، پھر آیات نازل ہوئی سورہ نور کی 11 اور 12 نمبر کی آیات، جس کا ترجمہ میں صرف آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی برات نازل کی اور کہا کہ جو لوگ یہ بہتان گڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ کمایا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سری بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لے آئے، جبکہ وہ گواہ نہیں لائے، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ غور کرو تم اس وقت کیسی سخت غلطی کر رہے تھے، جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی ہے، اور چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ کیوں نہ تم نے یہ سنتے ہی یہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کر رہا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں فحاشی پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے تو یہ چیز جو تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھاتی تھی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، اور اس کی پیروی جو کوئی کرے گا وہ تو اسے فحش اور بدی کا ہی حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ قرآنی آیات تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی برات میں نازل ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق اور ام رومان نے جب اپنے لخت جگر کے شان میں قرآنی آیات سنی تو انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عائشہ سے کہا، اے عائشہ اٹھو، اپنے سرتاج کا شکریہ ادا کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے برجستہ جواب دیا، میں تو اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری شان میں قرآنی آیات حاصل کی جو قیامت تک تلاوت کی جائیں گی۔ اور اس وقت حضرت عائشہ بہت زیادہ خوش ہوئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ خوش ہوئے، اور محبت بھرے انداز میں آپ نے کہا، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اور یہ واقعہ عفق کے نام سے ہماری تاریخ اسلام میں مشہور ہوا۔ اس کے علاوہ یہ بات ایک اور پتہ چلتی ہے کہ اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام اور مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا، اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے، کون پسند ہے، آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ۔ پوچھا اس کے بعد؟ کہا عائشہ کا باپ۔ تو ایک دن تو
یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ حضرت عائشہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور اس چیز کو اکثر تمام ہی لوگ اس چیز کو جانتے تھے اور مانتے تھے کہ آپ کی محبت حضرت عائشہ سے بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات پتہ چلتی ہے کہ وہ ایک دن اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو سمجھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے بیٹی، عائشہ کی ریس نہ کیا کرو، اللہ کے رسول کے دل میں اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ اور یہ بھی بات ہمیں حضرت عائشہ کی زندگی کے بارے میں پتہ چلتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتوں کو بہت رغبت سے سنا کرتے تھے اور بہت اس کو خوش ہو کے سنتے تھے، اس کو مسکراتے تھے، یعنی اس میں پوری طرح سے حصہ لیتے تھے، اور آپ کی عمر کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ یعنی جب آپ گڑیوں سے کھیلتی تھیں، آپ کھلونوں سے کھیلتی تھیں، تو آپ اس چیز سے یعنی کہ کسی طرح کا کوئی آپ وہ برا نہیں مانتے تھے، برا نہیں مناتے تھے، بلکہ آپ اس چیز کو اچھا سمجھتے تھے اور ان کو پوری طرح سے ان کا ان ساری چیزوں میں ساتھ دیتے تھے، یعنی ان کی عمر کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کی عمر کی وجہ سے جو ان کے شوق تھے، اس چیز کا لحاظ آپ بہت زیادہ رکھتے تھے۔ اسی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے اس بارے میں، عید کے موقع کا واقعہ، کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا اور حبشی عید کی خوشی میں مسجد نبوی میں نیزے بازی کے کردم میں مشغول تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تماشا دیکھنے کا اظہار کیا کہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ آگے بڑھے اور پیچھے اوٹ میں آپ کھڑی ہو گئیں، اور جب تک وہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے کہ عائشہ بس ہو گیا، عائشہ بس ہو گیا، آپ نے کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب تک وہ خود تھک کر پیچھے نہ ہو گئیں، آپ برابر اوٹ کیے کھڑے رہے، اور کبھی کبھی تو کھڑے رہے اور ان کو وہ پورا منظر دکھایا، اور کبھی کبھی دل لگی کے لیے ایک دوسرے کو دونوں کہانیاں سنایا کرتے تھے، یعنی ان کی عمر چھوٹی تھی، کہانیوں میں بھی دلچسپی رکھتی تھیں، تو ایک دوسرے کو کہانیاں بھی سنایا کرتی، یعنی اللہ کے رسول انہیں سناتے اور آپ اللہ کے رسول کو سناتی۔ لیکن ساتھ ہی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جیسی ہی نماز کا وقت ہوتا، آپ مجھ سے باتیں کرتے، لطف و محبت کی باتوں میں اور آپ مصروف ہوتے کہ اچانک اذان کی آواز آ جاتی، آپ فوراً کھڑے ہو جاتے، اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ پھر یوں معلوم ہوتا کہ آپ ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو، یعنی ایسی محبت اور رغبت اللہ کی طرف تھی آپ کی، اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور اپنا جو آپ کا ایک مقام تھا، اس چیز کا جو احساس تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ بتاتی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے کہ اب آپ ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، یعنی اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جاتی۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ حضرت عائشہ کی زندگی کا ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت عائشہ ایک سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھی، اور اس سفر میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بھی دیگر صحابہ آپ کے ساتھ شریک تھے، اور صحرا میں ایک جگہ پڑاؤ کیا گیا، اور وہاں بھی پھر مسئلہ ایک ہار کا آیا۔ ہوا یوں کہ آپ کے گلے کا ہار اس سفر میں ٹوٹ کر گر گیا، اور بعض صحابہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اب آپ ان کا ہار تلاش کریں، تو وہ ہار تلاش کرنے لگے، لیکن ہار کا کہیں بھی سراغ نہ ملا، ہار نہیں ملا۔ اب ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے، اور فجر کا وقت ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، اور وہاں پر وضو کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ اب صحابہ جو تھے بہت زیادہ پریشان ہونے لگے، دلوں میں ان کے تشویش کی لہر دوڑنے لگی، کیونکہ اکثر صحابہ اکرام جب لشکر نکلتا تھا تو پڑاؤ ایسی جگہ ڈالا جاتا تھا جہاں پانی وغیرہ موجود ہو، تاکہ وضو کی پریشانی نہ ہو اور نماز بآسانی پڑھ لی جائے۔ اب جب عالم ایسا ہوا کہ وہاں پانی دور دور تک نہیں دکھا اور وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی، تو اب تمام صحابہ بڑا پریشان ہونے لگے اور چہمہ گوئیاں ہونے لگی کہ حضرت عائشہ کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اب حضرت ابو بکر، یعنی جو حضرت عائشہ کے والد تھے، یہ بھی اپنی بیٹی کے پاس گئے اور بہت ناراض ہو کر کہنے لگے کہ یہ کیا تم نے مصیبت کھڑی کی کہ اب تمہاری وجہ سے سب لوگ پریشان ہو رہے ہیں، سارے قافلے والے پریشان ہیں، نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے اور وضو کے لیے پانی میسر نہیں، اور تمہیں اپنے گلے کے ہار کی پڑی ہے۔ تو اسی وقت پھر ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیمم کی آیات
नाजिल हुई और फिर जब तयम्मुम की आयत नाजिल हुई तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। यानी जब कुरान हकीम का ये हुक्म सुना कि अल्लाह ताला ने इस तरह से हमारे लिए आसानी कर दी, तो जो ज़बानों पर जो हर्फ़ शिकायत थी, जो ज़बानें अभी कुछ लम्हा पहले शिकायत कर रही थीं, वही फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की तारीफ़ और तौसीफ़ में बदल गई। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने, जिन्होंने अभी थोड़ी ही देर पहले अपनी बेटी को इस बारे में आकर डाँटा था, अब जब तयम्मुम की आयत सुनी तो मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के पास आए और कहने लगे कि बेटा, मुझे मालूम ना था कि तुम इतनी अज़ीम और बाबरकत हो, कि रब्बे अर्श अज़ीम को तुम्हारी अदाएँ इतनी पसंद हैं कि तुम्हारी वजह से आसमान से ऐसा हुक्म नाज़िल कर दिया गया कि जो क़यामत तक उम्मत के लिए बाइस रहमत बन गया। और उनको बहुत ज़्यादा दुआएँ दी कि तुम खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। तुम्हारे ज़रिए से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कितनी आसानी और सहूलत बख्श दी। और फिर हुआ यूँ कि जब ऊँट वहाँ से उठा, जब रवानगी के लिए वहाँ से लोग उठने लगे, ऊँट जब खड़ा हुआ तो उसके नीचे फिर वो जो उनका गिरा हुआ हार था, वो भी मिल गया। अब एक और चीज़ जो हज़रत आयशा की ज़िंदगी की हमें मिलती है, वो यूँ कि जब 9 हिजरी तक जब लश्कर-ए-इस्लाम का सरज़मीन अरब के बेशतर सूबों पर जब कब्ज़ा हो चुका, तो मुसलमानों के माली हालात अच्छे होने लगे। और अब जब हालात अच्छे होने लगे तो अज़वाज मुताहरात में भी ये ख़्वाहिश पैदा हुई कि हमारा भी अब वज़ीफ़ा बढ़ा देना चाहिए, हमें भी अब थोड़ा-सा हमें ज़्यादा यानी उन्होंने ज़्यादा का मुतालबा किया कि हमें भी कुछ इतना मिले कि हम अपने घरों को अच्छी तरह से चला पाएँ, और जब सब तरफ फरावानी है, तो हमारे घरों में भी होना चाहिए। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का इल्म हुआ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और तमाम अज़वाज मुताहरात से 1 माह तक किनारा-कशी इख्तियार कर ली, ऐलान करते हुए। और ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के हुजरे के ऊपर बाला खाने में रिहाइश वहाँ पर इख्तियार की, जिससे तमाम घरों में कोहराम मच गया। और फिर 29 रोज़ के बाद जब आप नीचे उतरे, हज़रत आयशा के हुजरे में तशरीफ़ लाए और फ़रमाया कि दुनियावी मालो-दौलत चाहती हो या मेरे साथ इसी तरह रूखी-सूखी खाकर ज़िंदगी बसर करना चाहती हो? और इस सिलसिले में तुम चाहो तो अपने माँ-बाप से मशवरा कर लो। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊँ, मेरे माँ-बाप आप पर कुर्बान, मैं इस सिलसिले में भला अपने माँ-बाप से क्यों कर मशवरा करूँ? मैं अल्लाह और रसूल को पसंद करती हूँ, मुझे दुनिया नहीं चाहिए। ये जवाब सुनकर आपका चेहरा खुशी से खिल उठा और अज़वाज मुताहरात के मुतालबे की बिना पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर अल्लाह ताला ने भी कुरान में आयत नाज़िल की, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28 और 29 नाज़िल हुई। और उसके बाद फिर जैसे-जैसे तमाम सहाबियात, तमाम अज़वाज मुताहरात ने भी इसी तरह का जवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और इसी तरह का मामला उन्होंने किया कि नहीं, हमें आपका साथ चाहिए, हम आपकी बीवी बनकर रहना चाहते हैं, हमें और ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं है। अब आते हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के इल्म फ़ज़्ल के एतबार से। इल्म फ़ज़्ल के एतबार से आप बड़े बुलंद मक़ाम पर फ़ाइज़ थी। दीनी मसाइल दरियाफ़्त करने के लिए सहाबा इकराम और सहाबियात आपसे रुजू किया करते थे। सैकड़ों सहाबा इकराम ने आपसे रिवायात नक़ल की। तमाम सहाबा इकराम में से 7 जो अज़ीम सहाबी हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हदीस के ऊपर काम किया, बहुत ज़्यादा हदीस जिनसे मरवी हैं, जिनमें हज़रत अबू हुरैरा, अब्दुर्रहमान और हज़रत अबू हुरैरा और अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु से 5376 हदीस मरवी हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब से 2623, सैयदना आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से 2210 अहदीस मरवी हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हा से 1660, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह से 1540 और सैयदना साद बिन मालिक अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हा से 1540 अहदीस मरवी हैं। तो ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हदीस रिवायत की हैं और उसमें भी हज़रत आयशा का नाम आता है। एक ख़ास बात ये भी है कि हज़रत आयशा को
हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में एक खास बात ये भी है कि आपको इल्म तिब, इल्म फिक्ह में भी बहुत ज्यादा महारत हासिल थी, इल्म तिब में भी और इल्म फिक्ह में भी। और आपको ही ये आपको जो एजाज हासिल हुआ वो इस वजह से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने अज़वाजी जिंदगी बसर की और इल्म नबुव्वत से बराह रास्त आप फैज़याब हुई। कुरानी आयत के असबाब नुज़ूल की ऐनी शाहिद भी थी और उनका हुजरा वही इलाही के नुज़ूल का महवर और मरकज भी रहा। फिर भला उन्हें फ़िक़्हुन निसल उम्मा का एजाज क्यों हासिल ना होता। तो ये इस तरह यानी कि हजरत आयशा जो थी, इनके फतवे भी राइज किए जाते थे और सहाबा इकराम जब किसी मामले में परेशान होते तो और जब किसी मामले में पूरी तरह से फैसला नहीं कर पाते तो फिर हजरत आयशा की तरफ रुजू करते और हजरत आयशा फिर जो मसला रखती, जो बात बताती, उस पर फिर सहाबा इकराम बिल्कुल मुतमईन हो जाते और बिल्कुल मुतमईन होकर आप वहां से वापस जाते। साथ ही इल्म मीरास के बारे में ये बात पता चलती है कि आप इल्म मीरास में भी बहुत ज्यादा माहिर थी, इंतहाई माहिर थी। यानी बड़े बड़े सहाबा इकराम जिस मसलों को हल नहीं कर पाते, उन मसाइल को भी हजरत आयशा जो थी बहुत आसानी के साथ उन मसाइल को हल कर दिया करती थी। यानी अल्लाह ताला ने ये सलाहियत भी आपको दी थी। और इसके अलावा इल्म तिब की जब बात आती है तो इल्म तिब के बारे में भी अल्लाह के रसूल हजरत आयशा के बारे में बात पता चलती है कि इल्म तिब के बारे में जब आपसे पूछा जाता कि आखिर ये इल्म फिक्र समझ में आता है या कुरान का इल्म समझ में आता है कि आपको है, लेकिन ये इल्म तिब आपने कहाँ से सीखा, तो उसके बारे में आप ये जवाब देती हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाहर से जो वफ्द आते थे और वो आके किसी ना किसी बीमारी का अगर वो कोई इलाज बताते थे तो मैं उसको पर्दे के पीछे से सुनती रहती थी और फिर मैं उसको लिख लेती थी या फिर वो उनके बोलने ही से मुझे याद हो जाती थी वो सारी चीजें। और फिर मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते थे या उस तरह का कोई मसला आपके साथ पेश आता था तो मैं आप पर उस चीज को करती थी, यानी आपको वो नुस्खा बना कर देती थी और उससे फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक हो जाते। तो मैं इस तरह से इन सारी चीजों को याद रख लेती थी। एक और वाकया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह के और हजरत आयशा की जिंदगी का हमें मिलता है वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा से बेपनाह मोहब्बत थी। एक मर्तबा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के सर में दर्द था और अल्लाह के रसूल भी कुछ बीमार थे। आपने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया कि अगर तुम मेरी जिंदगी में अल्लाह को प्यारी हुई तो मैं अपने हाथों से तुम्हें गुस्ल दूंगा और अपने हाथों से तुम्हारी तदफीन करूंगा और तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूंगा। सईदा आयशा ये सुनकर मुस्कुराने लगी और फौरन जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, यूं मालूम होता है कि जैसे आप मेरी मौत का जश्न मनाते। अगर ऐसा हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इसी हुजरे में नई बीवी लाकर आबाद कर देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर बेसाख्ता हंसने लगे और फिर इसी बीमारी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए। और फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ये बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में मेरी बारी के दिन मेरी गोद में अल्लाह को प्यारे हुए। और ये बात हम और आप जानते हैं कि आखिरी वक्त में अल्लाह के रसूल का जब आखिरी वक्त था, तमाम उम्महातुल मोमिनीन ने, तमाम अज़वाज मुताहरात ने अपनी बारी हजरत आयशा को दे दी थी क्योंकि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुझान समझती थी। उनको अंदाजा था इस चीज का कि आप कहाँ पर ज्यादा खुश रहेंगे, कहाँ ज्यादा मुतमईन रहेंगे, तो सब ने अपनी बारी के दिन हजरत आयशा के हवाले कर दिए थे। तो आप बयान करती हैं कि मेरी बारी के दिन मेरी गोद में आप अल्लाह को प्यारे हुए और जिंदगी के आखिरी लम्हात में मेरा और आपका लौब दहन यानी थूक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिलाया। वो किस तरह से, आप मेरी गोद में सर रखे हुए लेटे थे, मेरा भाई अब्दुर्रहमान अंदर आए, उनके हाथ में मिसवाक थी, आप मिसवाक की तरफ शौक भरी निगाह से देखने लगे। मैं पहचान गई आप मिसवाक करना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया कि मिसवाक पेश, यानी मैंने उनसे मिसवाक मांगी और मैंने पूछा कि आपको मिसवाक करना है, तो हाथ के इशारे से हाँ में इशारा किया। तो मैंने अपने भाई से मिसवाक मांगी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दांतों से चबा कर यानी उसे नर्म करके ऊपर का हिस्से को नर्म किया अपने दांतों से और फिर आपको वो मिसवाक दी। तो इस तरह से
کہ اللہ کے रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लुआब दहन था वो इस तरह से मेरे साथ मिल गया और मैं उसे अपने लिए बहुत बड़ी नेमत समझती हूँ और बिलाशुबा ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत थी। और आपके सामने पानी का भरा हुआ एक बर्तन पड़ा था जिसमें आप बार बार हाथ भिगोकर अपने चेहरे पर मलते जाते थे, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर जिक्र है, और कहते जाते ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नल मौत इन्ना इन्ना लिल मौत सकरात के अल्फाज अपनी जबान से अदा करते कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बिलाशुबा मौत की मदहोशियां अल्लाह की पनाह। इस तरह के अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करते अपने आखिरी वक्त में। और फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने ख्वाब देखा था कि 3 चांद उनके हुजरे में उतर आए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सानिया इर्तिहाल पेश आया और आप हजरत आयशा के हुजरे में दफन हुए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया कि आयशा ये तुम्हारे ख्वाब की ताबीर है, आज पहला चांद तुम्हारे हुजरे में जलवागर हुआ। और फिर बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक और फिर फारूक आजम हजरत उमर फारूक उस हुजरे में दफन हुए, तो फिर ये ख्वाब की ताबीर जो थी वो मुकम्मल हुई। और फिर हजरत आयशा की वफात के बारे में हमें मिलता है कि हजरत आयशा की वफात 17 रमजान मुबारक बरोज मंगल 85 हिजरी में को 66 साल की उम्र में आपने दाइया जल को लब्बैक कहते हुए जन्नतुल फिरदौस की राह ली और आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। दफन करने से पहले अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक और अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सिद्दीक खबर में उतरे और अपने हाथ से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा को लहद में उतारा। अल्लाह उनसे राजी हो और वो अल्लाह से राजी हो। ये बिल्कुल मुख्तसर तौर पर हजरत आयशा की जिंदगी की कुछ झलकियां थी जो हमने देखी, और इंशाल्लाह अगले वीक जब अगला हमारा क्लास होगा उसमें हम अपनी अगली माह को देखेंगे। जी, अब आप में से जो लोग भी पॉइंट रखना चाहें वो लोग अपना हैंड रेज कीजिए और फिर पॉइंट रखिए एक एक करके। जी, हैंड रेज कर लें आप लोग जो लोग भी बोलना चाहते हो, फिर एक एक करके आप लोग बोलें। टाइम हमारे पास काफी कम है क्योंकि टाइम मुकम्मल हो गया है तकरीबन हमारा। जी नाजिया आप बोलिए। जी ये जो इल्जाम लगाने वाली बात थी मैं इस पे बोलूंगी कि हमें इस चीज से बहुत ही ज्यादा अवॉइड करना चाहिए कि अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद है। और अगर हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता होती उस चीज के बारे में, हम अपना एक आध इनपुट दे ही देते हैं। हमें लगता है चलो अब ये टॉपिक ऐसा चला है कि चलो इसमें कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। इसकी बहुत सख्त पकड़ भी है। इनफैक्ट अगर कोई इल्जाम ऐसा है जो वाकई में सच्चा है तो भी हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम दूसरों के ऐब ढकोगे मैं तुम्हारे ऐब ढकूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट रखा आपने। जी, और कोई? जी इकरा आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतलब इसमें एक पॉइंट उनकी जिंदगी से ये मिलता है कि आज के पेरेंट्स अगर शादी करें तो मतलब ये ना देखें कि घर में इंतजाम कैसा है रखने के लिए, बल्कि ये देखें कि घर का माहौल कैसा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा। जी जी फायजा ज़की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा दिल तो चाह रहा है कि सारे पॉइंट ही बताऊं, लेकिन क्योंकि जी सबको एक एक पॉइंट बताना है, इसी में एक पॉइंट बताऊंगी। जी वैसे सारे पॉइंट में हमें सबक मिलता है बहुत अच्छा। तो मैं जो बताऊंगी पॉइंट वो ये है कि अभी जैसे इकरा ने बताया, थोड़ा सा मेरा पॉइंट उसमें आ गया कि जब हजरत आयशा की शादी हुई और वो जिस घर में तशरीफ लेकर गई तो बहुत ही छोटा और मिट्टी का बना हुआ एक हुजरा था, लेकिन वो उस घर में यानी बहुत ज्यादा खुशी से और पुरसुकून रहती थी। तो इस पे हमारे यहाँ सबक का पॉइंट ये कि आज हम जब अपने तरफ देखते हैं, अपने चारों तरफ ये देखने में आता है कि जब रिश्ता होता है किसी लड़की का तो लड़के वालों से यही मुतालबा करते हैं कि कहाँ रखोगे, कैसा घर बनाओगे, कहाँ बनाओगे। ये हमें इस चीज से सबक मिलता है।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। हमारा जो सारा फ़ोकस होता है, हमारा यही होता है कि हमारी बेटी किस हाल में रहेगी, उसका घर कैसा होगा, उसके पास किस तरह का सामान मुहैया होगा। यानी हम जो बातनी यानी जो जो ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, उसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि आखिर आने वाली नस्ल कैसी चलेगी, आने वाली नस्ल जहन्नमी तो नहीं हो जाएगी, आने वाली नस्ल की तरबियत का इंतज़ाम क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम पीछे छोड़ देते हैं। जी, राशिदा आप रखिए अपना पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरा पॉइंट ये है कि जब भी हम अपना कुछ भी पैसा खर्च करते हैं तो मतलब अगर हम अल्लाह ताला की राह में खर्च करें या कहीं भी खर्च करें तो मतलब उसके लिए मतलब मुझे वो वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि हमें अल्लाह से, अब जैसे उन्होंने एक भी जितने पैसे थे उनके पास उन्होंने सब दे दिए और कर्ज लेके भी पैसे दिए, ताकि क्योंकि उनको पता था कि अल्लाह ताला जो है वो मेरे इस देने वाली चीज को बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो वो जो मैं रख नहीं पा रही हूँ सही से, बट आई थिंक आप समझ गई होंगी। जी, जी। बस यही है कि जब हम किसी को दे रहे हैं तो मतलब एकदम खुशी से दे दें कि हमें अल्लाह ताला इससे ज्यादा देगा या इसका बदला देगा या मतलब जो भी कुछ है। जी, यानी बस अल्लाह की राह नहीं, में देने के लिए अपने जी, दिल को बहुत बड़ा करने की ज़रूरत है। हाँ बहुत बड़ा कर दें उसे, और हाँ बिल्कुल सही यही वाला। वैसे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया। जी, तलत परवीन आप अपना पॉइंट रखें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं कुछ देर तो मैं थी नहीं, नमाज़ की वजह से मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी। लेकिन सच बता रही हूँ इस वक़्त मेरे घर में कोई नहीं है और मैं जो हूँ नमाज़ के मुसल्ले पे हूँ और आसमान मेरे सामने है बाहर। तो मुझे मतलब मैं अपने दिल की कैफ़ियत आपको बता रही हूँ कि मुझे ऐसा रोना आ रहा है इस वजह से, इस पॉइंट की जो पॉइंट मैं रखने जा रही हूँ उसकी वजह से, कि हज़रत आयशा को 14 साल की थीं और 1 महीने के बाद ही उनको इतनी बड़ी बशारत मिली कि अल्लाह ताला ने उनके लिए आयत नाज़िल कर दी, उनकी जो पाकदामनी के ऊपर। और उसके बाद वो इतनी जो उनको फ़ज़ीलतें सारी मिल गई थी कि वो तो घमंड में आ जाती बिल्कुल, वो तो ज़मीन पे पैर ही नहीं होता उनका, इसके बावजूद वो रहीं। एक तो ये बात, दूसरी ये बात कि आज हमारे शौहर, मैं शौहर का पॉइंट लूँगी कि अगर उनकी जगह हमारे शौहर होते और हमें ज़रा सी कोई बात कह दी होती तो उन्होंने जो है क्या किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। जी, तलत आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अभी। जी, तलत आप कंटिन्यू करें। जी, नेक्स्ट ले लूँ ना? जी, महर मैं खान कोई आप बताएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम। ये एक पॉइंट ये भी है कि हज़रत आयशा जैसे अल्लाह की राह में खर्च करती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी मिलता है तब अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। आज हम अपने पर गौर करें तो हम क्या करते हैं कि हम लोग पहले ये सोचते हैं कि अपने ऊपर देख लेते हैं कि पहले हम अपने लिए कर लें, फिर घर के लिए, फिर बाद में बाहर। हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए कि आपके पास इतना कुछ भी नहीं होता था, मतलब आप अपने बारे में नहीं सोचती थी कि शाम के लिए भी साला नहीं हो पाता था, तो आप दे देती थी अल्लाह की राह में। तो हम क्या करते हैं आज के टाइम में, हम पहले अपने लिए देखते थे कि हाँ, पहले हम अपने लिए खर्च करें, फिर सामने वालों को देंगे। हमें इस चीज़ का ये सबक सीखना चाहिए कि हमें जो मिले, ये नहीं सोचे अपने लिए, बल्कि सोचे कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो उसमें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा पॉइंट रखा आपने। जी, और कोई बोलना चाहेंगी? और बहनें भी जो चाहें अपना पॉइंट रखें। जी, कोई और बोलना चाहे तो बोलें। तलत अगर आप अपनी बात पूरी करना चाहें तो आप अपनी बात पूरी कर दें। जी मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था। मैं कह रही थी, मैं एक पॉइंट मुझे बहुत झिंझोड़ रहा है कि हमें आज इतनी फैसिलिटीज़ हमारे शौहर देते हैं कि तो मकान दे रहे हैं, वो तो मिट्टी के मकानों में रहती थी।
اور اتنی کہ امہات المومنین کا خطاب اور اتنا سب کچھ، اتنی نیک پاک باز اور اتنی جو ذہین اور اتنا سب کچھ، سبھی جانتے تھے کہ ان کو اتنا علم ہے، سب میں چرچا تھا ان کا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے شوہر سے کتنا پیار کرتی تھیں اور کتنا جھک کر رہتی تھیں اور کتنا ان کا جو ہے وہ شکر گزار تھی ان کی. اور ان کی جگہ شاید اگر ہم ہوتے ہیں اور وہ اگر 1 مہینے خاموش رہتے ہمارے شوہر، تو اس کے بعد اگر اللہ ہمارے لیے وہی نازل کر دیتے تو پھر تو ہم اپنے شوہر کو کہتے کہ بھائی تم تو اب سائڈ لے لو، کیونکہ تم نے تو میرا ساتھ ہی نہیں دیا، تم یہ وہ. لیکن ان کی دیکھیے کہ کتنی صبردار تھیں اور کتنا جو ہے شوہر کو عزت دینا اور اس سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے آج کے دور میں. عورتوں کو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بس جو بھی کچھ کر رہی ہیں، سج رہی ہیں یا ہیئر اسٹائل کروا رہی ہیں، یہ جو بھی کچھ ہے، چوڑیاں بھی اگر پہن رہی ہیں تو باہر والوں کے حساب سے. یہ پوائنٹ میں بہت رکھنا چاہوں گی کہ شوہر کے لیے ہمیں جو کرنا چاہیے وہ ہم شوہر کے لیے ہم کریں. اپنے گھر میں ہم اچھے سے اچھا رہیں، اچھے سے اچھا پہنیں، اور جب شوہر آئے تو خوش مزاجی سے ان سے ملیں. کیونکہ باہر سے جب انسان گھر آتا ہے تو اس کو 2 طرح کی پریشانی ہوتی ہے، کہ جسمانی تھکاوٹ اور ذہنی بھی تھکاوٹ ہوتی ہے اس کو. تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے اس لیکچر سے میں تو ایک سبق یہ بھی حاصل ہوا کہ ہمیں شکر گزار اور صبردار رہنا چاہیے، اللہ کا بھی اور اپنے شوہر کا بھی. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے رکھا. یہی بات میں سوچ رہی تھی کہ جو ہار والی بات آئی 2 مرتبہ کے ہار آپ پہنی تھی، تو میں سوچ رہی تھی کہ مطلب اللہ کے رسول، حالانکہ پردے کا ماحول تھا، پردے کا حکم آ چکا تھا اور پردہ کرتی تھی حضرت عائشہ، اس کے باوجود باہر بھی وہ جا رہی تھی تو ان کو یہ فکر تھی کہ میں وہاں پر بھی اپنے شوہر کے لیے سجوں سبوں، کیونکہ یقیناً ہم حضرت عائشہ کے کردار سے بھی واقف ہیں، اور پھر یقیناً وہاں پہ بھی وہ جس نیت سے جا رہی تھی کہ وہاں بھی اپنے شوہر ہی کے لیے، کہ ان کے لیے ہار پہن کے یا ان کے لیے سجنے سنورنے کا سامان مہیا کر کے پھر وہاں سے گئی، یعنی اپنی بہن سے ہار مانگ کر لے کر گئی اور وہاں جا کے انہوں نے وہ ہار پہنا. تو یقیناً اپنے شوہر کا خیال انہوں نے گھر سے نکلنے کے بعد بھی رکھا. جی اور کوئی بہن بولنا چاہیں؟ چلیے پھر ٹائم تو ہمارا ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے ویک ہم ایک اپنی نئی ماں کے ساتھ، نئی ماں کے اوپر کی جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عائشہ. جی آج ہم کو یہ ان سے یہ ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہے کہ انہوں نے جس طرح صبر کے ساتھ اپنی ایک چھوٹی سی زندگی گزاری، ایک چھوٹے سے گھر میں ناپ و ناپ سامان میں اپنی زندگی گزاری. اور ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے پاس ہم فضول خرچی میں اتنے آگے ہیں کہ ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ ہم جو فضول خرچی کر رہے ہیں اگر ہم یہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمیں آخرت میں اس کا بہت اجر ملے گا. انہوں نے جو کیا سب اللہ کی خاطر کیا اور آخرت کے لیے کیا انہوں نے، اور وہ ہمارے لیے نمونہ تھی. تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو آج ہم نے سنا تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اسوہ حسنہ پر چلائے، اور ہماری جو تمام جو ہمیں خرابیاں ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہماری تمام خرابیوں کو دور کرے اور ان کی عملی نمونہ کرنے کی کوشش کرے. ہمیں یہ سبق ملا ہے سب پوری پوائنٹ آنے کے بعد. ایک نیک بیوی بن سکتی ہے، ایک جنتی بیوی بن سکتی ہے. جی اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر دیکھیے بیوہ ہو جاتی ہے حضرت عائشہ 18 سال کی عمر میں، جب ہمارے ہاں آج کے دور میں لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے 18 سال میں، 18 میں بھی نہیں بلکہ اور بعد میں. تو یہاں دیکھیے بیوہ ہونے کے بعد یہاں پر اگر ہمارے یہاں اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ شادی ہوئی اور ادھر لڑکی بیوہ ہو گئی، تو اس لڑکی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ وہ تو مطلب ایسی ہو جاتی ہے کہ بالکل جیسے زندہ لاش کی طرح سے اس کا حال ہو جاتا ہے، یا ایسا جیسے یہ بہت بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا اور اب اس کے لیے سارے راستے بند، یعنی برا حال اس عورت کا ہو جاتا ہے. لیکن یہاں دیکھیں کہ حضرت عائشہ کا جو کردار دکھ رہا ہے کہ بیوہ ہونے کے بعد اللہ کے رسول، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی جو بیویاں تھیں ان کو اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آنے کے بعد کسی اور سے نکاح کریں. تو انہوں نے جو یہ بیوی کی زندگی گزاری ہے وہ تمام عمر بیوہ رہ کر گزاری. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو کام کیے وہ کس طرح کے، کہ لوگوں کو علم سکھانا، لوگوں کو دین سکھانا. صحابہ اکرام آتے ہیں، آپ سے دین سیکھتے ہیں، آپ سے معلومات حاصل کرتے ہیں، آپ سے سب سارا علم لیتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی کچھ اور ہی بنایا تھا. یعنی ہم اپنی زندگیوں پہ جب غور دیتے ہیں تو ہماری زندگیوں کے مقصد بالکل الگ ہوتے ہیں، جبکہ ہونا یہی چاہیے تھے، ہمیں نمونہ انہی لوگوں کو بنانا ہے. تو یہ چیز بھی ایک بہت سوچنے کی ہے کہ 18 سال کی عمر میں ایک لڑکی بیوہ ہو جانے کے بعد بھی جو کام دکھ رہے ہیں حضرت عائشہ کے، وہ کس
قدر نمایاں اور کس قدر بہترین کام اور بڑے بڑے کارنامے آپ نے انجام دیے. اچھا فائزہ نے لکھا ہے ایک پوائنٹ یہاں پہ کہ ایک پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ ذہین تھی کہ ایک بار کوئی بات سن کر یاد کر لیتی تھی، لیکن آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم توجہ سے سنتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں لیکن ہم اس کو یاد نہیں رکھتے کسی بات کو، سنتے اور بھول جاتے ہیں. جی بہت بہترین پوائنٹ ہے یہ کہ وجہ یہ ہے نا کہ ہماری ترجیحات الگ طرح سے ہوتی ہے نا. ہم جن باتوں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں وہ ہم رکھ لیتے ہیں، جن باتوں کو یاد رکھنا ہے وہ نہیں رکھتے. کیونکہ یاد رکھنے کی بات جب آتی ہے، حافظے کی بات جب آتی ہے، تو آپ دیکھیں جو اگر کسی کی طرف سے اگر ہمارا دل دکھتا ہے، کوئی اگر ہمارا دل دکھاتا ہے، ہمارے ساتھ کچھ برا کرتا ہے، وہ تو ہم یاد رکھتے ہیں، سالوں سال یاد رکھتے ہیں، بلکہ مرتے دم تک یاد رکھتے ہیں. اور یہ بات باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ اس بات کو تو میں مرتے دم تک یاد رکھوں گی. تو وجہ یہی ہے نا کہ ہماری ترجیحات کیا ہوتی ہیں، کن چیزوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں. ہمارے لیے جو چیزیں اہم ہوں گی یقیناً وہی انہیں کو ہم یاد رکھیں گے. تو یقیناً یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. جی چلیے ٹائم تو کافی ہو گیا ہمارا. انشاءاللہ اب اگلے ویک پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. ایک نئی امت المومنین کی طرف ہم ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حضرت عائشہ سے پہلے کی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. میرا رہ گیا تھا، آپ نے ریکارڈنگ ڈالی ہے؟ جی جی ریکارڈنگ کی ہے انشاءاللہ. ریکارڈنگ چلیں دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.